Pas tepak kering kanto bodo sila kaya nga sa kira. Iki bu. Masya Allah. PC 5 juta. Dia temuro urun. Bulan tukularan. Di mama spesial. Nanang ya mo dyan. Kok siya lako. Harap. Apa dyan ko? Cer si bini. Ngocok. Apa dyan ko? Oh tuh. Bagi kelengap. Tak kira aman. Takut nang ada sila. Keng bengal ibu. Di. Eka pun tak ka orang banyak. Eng ibu. Sampian ni bertentunya. Ring bini. Sampian ni kasi bisa menentunya. Pak bapak ring laki ni kunto kang lakon. Mangka na para detan lagi. Bodo orang bini ni kepucu. Oh. Macam bocor na pun yuk. Mulai sabo, mulai tekel kok ngiding, mulai kendaraan abang. Bayi dia cari ngengkok si pengaruh dia bertentunya ngengkok ngatim buat sih. Ngako bertentunya ngatim. Masih nggak jangkir mun tak ketoro si malam bakun. Masih nggak tembe mun ketoro si malam kade tembe. Tembe. Engkok si pengaruh. Si laki lah laku letek kenreken. Masih nggak tembe mun ketoro. Masih nggak jangkir mun tak ketoro si malam bakun. Nggak tembe ketoro si malam kade tembe. Si laki nyari laku, si laki oleh penghasilan ning seket. Si bini tak masuk sekali ke rumah sempat berdering cucu-cucu kori pambu kepi. Aduh martabak telur puyuh. Aduh akail tak ambu sekali. Kulaku beduk si laki oleh seket si bini lagi utang ko si kami. Ya kare dolang nagen bian. Sampai kanjeng Nabi TV sana. Napa malaikat maut? Adunan depak kebekto na kanjeng Nabi manabi aye tini cabut manabi tak kait tiki punten. Terus aki malaikat maut sudah disajen. Tak nyorot kanjeng Nabi. Mun bah beda malaikat mau deki de tengah majlis ki. Yo ban mun ndak eja buta ndak yelah der mayu. Nan oleh teduk senyaut mun kamate. Coba ka bisi taring remi ki. Takut kapi mun kamate pada tetap. Beda syafaat Nabi. Mulai dari urusan dunia, ilmu, derajat, pangkat, sampai urusannya. Kanjeng Nabi ini kesanggup nolongin umat asal umat lah kenceng minta tolong. Kenceng minta tolong. Beda majlis tak tahu entah. Dengan nang malah. Saya rasa nolongan na yuti. Badan bireng palo. Sabat bereng palo kun juto. Coba palo tibi. Tak kira tolong lagi ya biore. Hegi. Minta tolong kanjeng Nabi non. Mon sobung syafaat. Sobung pertolongan Nabi. Contoh saya paling gampang. Urusan dunia non. Tak kebekuda sambiat. Apa? Bodo orang anak ko dunia ni kasoki. Bedegi ya orang anak ko dunia tak kirim soki. Tak dapat dalak ko. Bedo. Oh, tak tak mulai sekali nang sabo nang pasar yahun bakun. Lemang kana minta tolong ka kanjeng na. Kor lamari apa jeng ya leun ka kalakona setan ni si kekeng si pejabat. Wa betawu mi fadlillah pajakang nyari penghasilan. Tapi enggak non cakang tak tedi jaminan soki, beda orang cakang soki, beda orang cakang tak film so. Wa betawu mi fadlillah. Wadkurullah katsira. Banyak abali dak keperintah Allah. Kenapa? Pada deritan. Apa lidak keperintah Allah? Banyak apa lidak keperintah Allah? Kenapa? Dunya di seesena andi enam. Kento no. Konsep terakhir. Yang ini ke majlis tak usah nyabinnya. Kengke nga ibu i. Rasulullah ni kata bu. Al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid. Ateria mas dekarat. Perkara tak ate saraan ben karat busek. Disaput kerjat no. Padahal mon pako karat nyocoreng seorang titanas mati. Pas jam kanjeng Nabi ki saraan ate karat. Derem kanjeng Nabi ate karat. Lopah keperintah Allah. Maksiat seirajain. Tak tahu kata mereka tak tahu kata tangkena aroma sahaban jek rajaan ketibi mun parloh pada dia ngenyi ke orang lain mun parloh tungat tu ke orang lain lo dia nyaman sampai akorban dia nyaman atekara dan Rasulullah ini bahasanya wa majalahu ya Rasulullah mun atekarat daripada remak kanjeng Nabi keng sia kenapa qala zikrul maut wa qiraatul Quran jadi mun ate ni kakarat kan kanjeng Nabi keng sena enggak kama bu enggak kama teh. Cuman pertanyaan orang yang enggak kemati ini kemana harat non? Dari bu sambian TBI. Mulai kulak kemangkin berapa kali enggak kemati pian? Terjawab bu. Mau dosanya apa tu? Mulai kulak kemangkin berapa kali pian enggak kemati? Dah enggak sega. Padahal mas tema. Mun kapesi berapa kali? Oh, oleh pak bapak situ jangan rokok, ada bi kulit. Nyongok esak dari rokok dari besin. Jadi berdekarin belincah itu sini. Apa mas? Sebini tepak kapuk tenon anus. Apa mas? Enggak ya akun beli rokok jimbun kun dia. Tara aja jimbun. Bada mas keng pimpin wati nang nyari beki. Keng se ngak mak tepak kabini ker pisu. Berdekarin belajar apa? Lain pun masjid sudah kayu. Enggak dek kun beli rokok ya kun jimbun 10.000. Pese mun tepak kangku lacak tapi tak boleh. Nyari lain. Ada saya laki rokok buceng mah. Minta becek letakuk saya laki non lagi. Padahal lo sakit kapi. Kami selagi ini rolling kerang rumah ini kan nular. Maka perjuangan Nabi itu kuliban panjenengan kutikengai. Nah, makanya sampean tak usah mengenal.
Sampai na setahun tak bereng sekali. Si ngubu pada detan pun banyak abin 38 ben bodret. Tarngare pelengen dong-dong kasangu kayak kasangu kasabo tepuk pelengen nang sabe. Ana apa? Budget rajaan manusia peleuina. Selain peleuy si sabeu ka aing manusia mileun. Nikah aing nikah. Mun nikah aing rahmah aya nom kula sambian mari pelka nambahin kesehatan. Tapi mun aing nikah aing peleuy nginom terserna kan dua dari kesana. Inggih. Nom terserna benih karo terserna pada sampai kamar sakit. Ana apa? Aing tepak ka aing peleuy. Saya sih bisa ngukur nih kan. Aing si masuk ke sabe. Mun aing rahmah mentah mana sampian nebesin. King sing ini aing beleuy lagi. Masuk terbit ya mau bi pereng. Mun tak pereng tekos pada itu. Tak ya mau pereng bi tekos padina esat tinggal anjing ki bagabugko karon. Tereng ya datang kena tek selai. Jadi kanya mana aing beleuy. Saya rasa bisa sobung saya bisa nom kacepe laben kedua-dua perkara. Sitong mabanyak doa, nomor 2 mabanyak sedekah sambil mau amin orang doa saya abeuy mun saya doa tak usah ngabazagi orang anteng sambil doa benih saya doa saya terima kade ben Allah taala padan makin mun kula marin doa napa kula saya terima kade benih saya rasa paling ikhlas ben yakin budu orang kini saya terima kade Allah taala lemang kan pada kan san pun kini ka terima ni kan orang terima kabeh jadi saya terima kade ni ka orang ikhlas yakin dengan Allah makanya sampean cak bacaan tak usah mikir salah bener keng mun beda pengajian entar nambahin ilmu lagi bu kadang-kadang ntar ke pengajian nih kan ntar ke pengajian letek dingki ngaji beda boleh pada cerita ntar kasarweun tuan ala salah niat ala salah jok nengadan gula tetini husuk waqfu anna wa kafir lana warhamna waqfu anna wa kafir lana mak tegentar kafir jadi emak tapi benih urusan wa kafir lana non yakin ben ikhlas ate ka ento saya terima kalaban Allah datangkan gula tayo mahirap jeung tak tepat tuan ala salah niat itu mau katusna ya sakna ba nadi jok tuan jeung debat kaju rabbir birli kajuburni rabbir birli kajuburni pa tepat dak gelem tepat lah tuh ba jong bentai nyawa dak bajang cendur gele jong kare guru ngaat ki jong kai muni bentai bajang jong nyawa putat dan beun ji mun tak nyawa kan teu mau apa teh ning bicek tuan si malai tak bener ajar tuan bajang jong iya silanceng pasti pandek kam pada tuan bajang lejeng pandek silanceng jong bukan usolli pada dhuhri arba rakatin adaan mustabila kiblati makmuman lillahi taala ado tak panjang jong ya si pandai mun si pandai ngapa jong ya ngari ya kun usolli pada dhuhri tak pak rapa boleh Allahu akbar usolli pada asri tak pak rapa boleh Allahu akbar jadi 5 betul ni ani ketuan gimana usolli pada maghribi tak pak rapa boleh Allahu akbar jadi apa jeng dugi apa tapi non di sisi Allah orang seikhlas nak nikah terima ka kan tahu sama mang sambil nikah tadi aneka pertolongan Nabi dek ke umat bila mulai etunya antos akhir bener pada debu man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah orang sing romat sang kelahiran engkau ku aku abri pertolongan nang hari kia lo pertolongan Nabi ini kan nang akhirat siapa paling utama tapi itunya beda pertolongan Nabi beda syafaat Nabi mulai dari urusan dunia ilmu derajat pangkat sampai urusannya Kanjeng Nabi ini kesanggup nolongin umat asal umat kenceng minta tolong beda majlis tak tahu entah dengan nang melelo saya rasa nolongan nayu badan bireng palo sepat bereng palo kunju dojo coba perlu tibi tak kira tolong lagi ya bireng hegi le minta tolong Kanjeng Nabi non mon sobung syafaat sobung pertolongan Nabi contoh siapa paling gampang urusan dunia non tak kebekula sambian anapa beda orang anak ko dunia ni kasoki bedegi orang ala kotunya tak kelim soki tak lah padahal aku beda bu tak kerja mulai sekali nang sabo nang pasar ya kun bakun lemang kana minta tolong ke Kanjeng Nabi sahabat Jabir ni non andi putra 2 kita pelik ni mati na tak lahja sesetong mati ebli tere tanah kotong le era sesetong ni non mati ketonon lo bertedek sekali anak 2 king pun ngocak dojong dek remaja rengkok ya ngeromat Kanjeng Nabi
Pas beun mate kotonon mate ketok leer jong keng beun ahli swarga jong karena mate na ben kita beli keng mon kok ngoromat mayit beun jong saking dari cinta na ka Kanjeng Nabi no mon ngoromat mayit beun jong kok tak kejepok ngoromat Nabi puni pakun ala ko cuko anak sabak lem kamar si dua rantah Kanjeng Nabi ayatore dapat Kanjeng Nabi benih tahun yang peristiwa kaento Kanjeng Nabi kun pos ngabosen no Jabir anan bendueun si tenggenteng terus si fokus lakah dimma si dia aromon bedengko nyantir salaman der nyelender nang ada engko mon tak mulia aro tak nyike deum masih dia padahal pon tetimai la pun tak kobo benon si aja bisa anak dua mati kapi karo ngalak kunci kaman ni ke buka pengarai ke belek ke Kanjeng Nabi cek mon pon tetimai ternyata san pon buka tak ring temu odi boleh non temu kerja bi tereta lu ni ke pun bahasa dua dojong cek saking kok gelek ngoromat mayit beun jong tanto na beun pakun teti mayit jong ring karena kok ngoromat Kanjeng Nabi kelaban pertolongan Nabi beun bisa odi boleh lebih sempurna boleh ari ya jong sinya mana syafaat beda itunya jadi syafaat benih gun akhirat bayangkan sampai orang mati ketok leer situng mati ketonon odi boleh saking rajana pertolongan na keng ni ketik kena ngoti ni kapan ni cek main tiotian mau main tiotian nak kongkok nangga polres itu bondo nekat jadi jelas syafaat nikah pertolongan Nabi dah ke umat dunia akhir lesson nomor 2 barokah Kanjeng Nabi ini kenon mulai ki bayi pun masuk ki orang Siti Halimah ni ke andik bayi soen anan tibi aing so tak mendeng pas bi Siti Aminah serain bayi na Kanjeng Nabi badai nyoso tong setong anan tibi aing so tak mendeng san Kanjeng Nabi ngampung nyoso aing so ni ke keduain bi lebih barat andi onta na cubeng tak to budu san nyosoi Kanjeng Nabi taring budu kemper kebun korma tak buat san nyosoi Kanjeng Nabi pas korma ni lebon ketibi di Siti Halimah tetidu tahun ngapolong Kanjeng Nabi soki Siti Halimah lah ni saya nyaman barokan metemu andi metemu bedah metemu kena metemu sampurna sampai Siti Halimah ni curiga jak beda apan na Muhammad ya secek ngapolong Muhammad kok onta budu kemper kebun korma pok lepuan ketibi 2 tahun ngapolong Kanjeng Nabi Siti Halimah nikah soki nikah keng Siti Halimah tak oneng jak mun nikah bayi na Kanjeng Nabi kun oneng jak mun nyaman na Muhammad beda apan na Muhammad ya iyan tadi pun Siti Aminah ikonina tak langkong Siti Aminah kula tambahin ngapolong Muhammad 2 tahun neki kula tak usah yong kos kula tak usah bejer kon bagi ngapolong ya cek pone temonon ngapolong Kanjeng Nabi itu nyan melimpah ruah ni keng tak oneng ni kajak Muhammad ni kak bayi na Kanjeng Nabi nah makin hukum banyak mati ibu jompok gula Masya Allah salah pun dunia tangaki pakai aman ni kau lagi kempang tapi nyari sambian mula tu selpet ekonomi nyari senyama Muhammad kapolong polami tepak Muhammad si melak pengakan pak tahun kari-kari nau tangambian dikento labarokan ni Kanjeng Nabi ni kapalo ibu sejarah nanon ila Iraki Senin Isra bin Mi'raj Senin hijrah ke Madinah Senin
mimpin perang 74 kali Senin. Mulai dari keterbian mula Kanjeng Nabi. Akabai Masjid Kuba di keseni. Serba Senin Kanjeng Nabi. Setak pada ni ke Kanjeng Nabi non cuman mulai ni ekres sepelengan Kanjeng Nabi ni ke cuma setak pada. Kanjeng Nabi pelengan bulu-belas hari ni ke setak. Lenang kantok ala titang. Mulai ekres sepelengan ni ke tepak ke bulan Sapar hari Repu sedi budi ketibi Kanjeng Nabi ni ke pas pelengan. Mangkana Repu nang bulan Sapar sedi budi ketibi enjan renggit tes Repu Bekasan engki bu benih tidak ceritahan ni kanon Repu Bekasan Kanjeng Nabi som mangkan tek kening bawa Repu pesenan kan lenang malam kantong Allah Ta'ala ni kematoron beliau menurut keterangan kitab Ad-Dairobi semotoron ni ke beliau 320.000 non keng pembagina 100.000 ipakeker ka aing 100.000 jenis manusia situnya jenis itu 70.000 nikah ipakeker ka keben mulai dari bilis sampai ke koco 400.000 non nikah sebelum selemana sesiket ibu nikah rahasian Allah jadi kena 320.000 nikah. Nah makanya sampean tak usah mengang. Sampai setahun tak bereng sekali. Sing ubu pada deretan pun banyak abin 38 ben bodrek. Tarengare pelengan dong-dong kasangu ke kasangu kasabu atau kok pelengan nang saben. Anapa budget rajaan manusia pelai nah selain pelai sebab ka aing manusia milonon. Nikah aing nikah bu. Mun nikah aing rahmah ayenom kula sambian mari pelka nambahin kesehatan. Tapi mun aing nikah aing belai nginom terserna kan bu dari terserna. Enggi. Ayenom terserna benih karo terserna pada dan sampai kamar sakit. Anapa? Aing tepak ka aing belai. Saya sih bisa ngokor nih kan. Siapa? Aing si masuk ke sabe. Mun aing rahmah mentah menasampian nebesin king sengai mi aing belai masuk terbit ya mau bi pereng mun tak pereng tekos pada detan tak ya mau pereng bi tekos padina esat tingla anyi ki bagabungko karon tereng yo tang kena te serai dan ini kenyamanan aing belai saya resi bisa sobung saya bisa non kacepe laban kedua perkara situng mabanyak doa nomor 2 mabanyak sedekah sambil ngoja amin orang ngadoa sera abeuy mun sia doa tak usah ngabazagi orang anteng sambil ngadoa benih sia doa saya terima kade ben Allah taala padan makin mun kula marin adoa napa kula saya terima kade benih saya paling ikhlas ben yakin budu dengan kini kasih terima kasih bi Allah taala lemangkan pada deretan san pun kini ke terima ni kan orang terima kapinan jadi saya terima kasih ni ka orang seikhlas yakin dengan Allah makanya sambian cak bacaan tak usah mikir salah bener keng mun beda pengajian entar nambahin ilmu lagi bu kadang-kadang ntar ke pengajian nih kan ntar ke pengajian letik dingki dingaki beda boleh pada cerita ntar kasarwaan tuan ala salah niat ala salah jok nengadan gula tetini husuk wa'fu anna wa kafir lana warhamna wa'fu anna wa kafir lana mak tekrintar kafir jida emak tapi benih urusan wa kafir lana non yakin ben ikhlas hati kaento si terima kalaban Allah tetangkan gula kay maira bojeng tak tepat tuan ala salah niat tadi temu katusna ya sakna ba nadi cak tuan bojeng debat kaju rabbir birli kajuburni rabbir birli kajuburni apa tepat tak gelem tepat lah tu bagok jongnya
Bantai nyaut apa jeng cender gelecong kari duro kan kijong ya. Kai muni bantai pejeng cok nyaut putan tak jan bean ji mun tak nyaut kan te temu cok apa itu. Te kening becek. Tuan si malai tak bener. Ajar tuan pejeng kojong. Iya selanceng pasti pandek kam pada tuan pejeng lejeng pandek. Selancong jong bukan usolli pada duhri arba rakatin adaan mustaqbila kiblati makmuman lillahi taala ado tak apal ya jong ya sepande be mun sepande ngapa jong ya ngari ya kun usolli pada duhri tak pak rapa boleh Allahu akbar usolli pada asri tak pak rapa boleh Allahu akbar jadi lima betul ni ani ketuan gimaira usolli pada maghribi tak pak rapa boleh Allahu akbar cak lah apa jeng dugi apa tapi non di sisi Allah orang seikhlas nak nikah seiterima maka kan tahu sama mang sambil nikah barang kita. Nah seampunah kanjeng Nabi nang refu bekasan nikah kanjeng Nabi pas belengan tambah areh tambah belengan tambah areh tambah sangat belu belas areh kanjeng Nabi nikah non pas set Lesa ampun bulu belas hari. Pas pada orang nguduk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Fatimah, jongok siapa uluk salam ro Fatimah. Kok letak di kekuatan lah. Engkiba berkah ningali orang si uluk salam. Langsung buru boleh kanjeng Nabi tak oning bah. Orang ni keberit bah derita kon kula bah gula ko mikil tapi perluan kan saking derita kon lagi pada neng teteng bicok pojok songkon tak sedeng aku padahal songkon pakun cetak aja pakun ke ngak si tak sedeng dari jam siti cepati mah tak oning bah sira orang ni ke bah tahu ben Fatimah punten bah Jiriya Fatimah semarandeun orang, kan? Timun tetemu bikin kamian yu randem ya. Seraba jiriya semaramnya jia semakosongan bengkong. Seraba jiriya semaramian kopurun langsung nangis si Fatimah. Mak nangis apa? Paham abtina batamu ya ajunan malaikat maut mun seni ke ajunan ampun para seda iya bener mak tahu ben engki ba sera boleh semaramian ko purun mun taking malaikat maut iya bener masuk suruh masuk saampuna masuk non malaikat Jibril mak malaikat maut nika tak bungal matur tentang kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi tibi sana napa malaikat maut ajunan depak kebekto na kanjeng Nabi manabi eye tine ecah buta manabi tak kai tiki punten terus aki malaikat maut sedati sajen tak nyorot kanjeng Nabi membah beda malaikat maut dekik de tengah majlis ki yu baan mon ende ecah buta ende yalah derma yu nan ore teduk senyaut mun kamate coba ke bese tak ring rem iki takut kapi mun kamate pada tetap ampun saampun nah kanjeng Nabi nikah nyabenon pon depak kededah pas kanjeng Nabi nikah atuat non kanjeng Nabi ni wasiat si terakhir saubung boleh pun usikum bisolah wa ma malakat aimanukum usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak bujung ayo sengak tanggung jawab pak bendi tanggung jawab bini cok sampai terlantar ekonomi nah bendi tanggung jawab anak cok sampai tak tahu ngaji anak sengak ekonomi nah cok sampai terlantar nih kenon saya ngak kade sengak bujung ayo Lesa ampunnya benar kanjeng Nabi saja ngatas non tining depak kali singak pujung ayo singak tanggung jawab nika mulai menem apa non ekeding suaran punten ekeding punten sampai depak kalesan pasti ekeding suaran kanjeng Nabi tapi bal Siti Fatimah ni ke ete ni kuli Nabi bir kanjeng Nabi kun baratetan
Dadi sing bejeng ayo sing tanggung jawab kenten. Mangkana aku nikanon siapa kali tanya akeh gade nang ajunan Allah urusan bejo. Allah merintah zakat cuma nang Al-Qur'an. Allah merintah puasa nang Al-Qur'an. Allah merintah haji nang Al-Qur'an. Tapi Kanjeng Nabi diperintah solat ben Allah Ta'ala kento sampai etikan ni ke atas langit bahkan benih kunna benang aras di atas na aras ni kepada nyaman sidratil muntaha muni celi ni kuleben sampian 500 tahun tak depa paski ke atas boleh non beda nyaman namo setahun neng kanto Kanjeng Nabi senerima perintah solat selima bektok mangkanah depada perintah wajib sobung selebih wajib etempeng so sampai Rasulullah ni kadebu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah siapa kali tanya ki kade neng ajunan Allah bitong kade neng ajunan Allah jumlah kade engkini ka masalah salat nekabu salat saya tanya ki kan mun salat lolos selain norok bunte tapi saya nggak sholat tak lolos amal-amal selain ini keparatitan ki parkir tak kung nangkung parkir 500 tahun dunia ni kan non dunia ni kah bisa esin sepaling laje cek saking ngebedo orang pakun nang dunia Kanjeng Nabi sepaling pakun walau kanatid dunya ini kesihir tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallad cek saking beda orang sepantes nang dunya ni kata mate sepaling pantes nikah Kanjeng Nabi dadi kula sampeyan ni kengalak kok Kanjeng Nabi kapinon dunia akhirat nikah andin Kanjeng Nabi ben Allah Ta'ala isra'aki Kanjeng Nabi kula ben sambian nikah kun maton cek saking anak keduen sini kekaru mangkana mun tak aburu barokah ben mun tak aburu pertolongan non pecakang sambian lakoh tapi tak ada pertolongan Allah tak tertina apa-apa sampai Allah Ta'ala ni gak debu faidha kudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kor lamari abejeng ya lencelen kakalagona setane setegeng sepejabat wabtahu min fadlillah pajakang nyari penghasilan tapi enggak non cakang tak tedi jaminan soki beda orang cakang soki beda orang cakang tak gelem so wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsira banyak abali dak keperintah Allah anapa pada diritan abali dak keperintah Allah banyak abali dak keperintah Allah anapa dunya bi seesena andi en al kentono pon terakhir dengan nikah majlis tahu hanya banyak kengkenga ibu Rasulullah ni kata bunun al-qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid ateria maste karat perkara ate saraan ben karat busek disabut tekercen padahal mun pako karat nyocok ring sorang titanas mate pas can Kanjeng Nabi ki saraan ate karat derem Kanjeng Nabi ate karat lopah keperintahan Allah maksiat seirajain tak tahu kateretan tak tahu kata tangkena aroma saaben je rajaan ketibi mun parlo paradiran ngenyi ke orang lain mun parlo tungat tu ke orang lain lerinya mana sampai akorban renya mana atekara la Rasulullah ni bahasanya wa majalahu ya Rasulullah mun atekarat pada remak Kanjeng Nabi keng sia kenapa qala zikrul maut wa qiraatul Qur'an jadi mun ate ni kakarat can Kanjeng Nabi keng sena
Enga kama bu, enga mati. Cuman pertanyaan orang enga mati ini kemalarat non. Telepon bu sambian TBI. Mulai kulekku kemangkin berapa kali enga mati pian. Tori jawab bu. Maduk sinyaut tu. Mulai kulekku kemangkin berapa kali pian enga mati. Tak enga sega. Padahal mas tema mun kapese berapa kali. Boh. Oleh pak bapak si tujuan rokok pada bi gula. Nyongok esak tada rokok ndak besen. Jadi bedegarin belenceh itu sini. Apa mas? Sebini tepak kafuk tenon anos. Apa mas? Injak ya kun meli rokok jimbun kundi. Tak raja jimbun. Beda mas keng pimpin wati nang kok nyari daki. Bagi. Keng se ngak mak tepak ka bini ker pisu. Bedegarin belenceh. Apa? Lain pun ngecit lagi. Injak dek kun meli rokok ya kun jimbun 10.000. Pese mul dapatkan kok lecek tapi tak boleh. Nyari lain. Ada saya laki rokok buceng lah. Minta becet letak kok saya laki non lagi. Padahal saya kapi. Kami saya laki bing rolling kernang rumah ini kan nular. Dan maka perjuangan Nabi kento kuleben panjenengan kotikengai. Kanjeng Nabi rajina sangang biki elun pernah kanjeng Nabi kerekingan lagi sangang biki. Kenapa para teritan aman? Karena sifat para utusan sidik amanat tabligh fatona pertama sifat sidik bener buki. Di kanjeng Nabi ini kan beda apa? Adil. Beda apa Fatimah, beda apa Aisyah. Ni ke kanjeng Nabi beda kurma sidiki aing zam-zam setom. Napa kanjeng Nabi? Orang senget nenget kangko wasit desake engkau nyapa engki jan biar. Ni kanon kurma setong kesebini arem. Pas tepak kering kanto bodoh silake ngak sakira. Bu. Masya Allah. Pese 5 juta. Dia temuru urun. Bulan pekularan. Di mama spesial. Nanang ya jangan. Engkau saya laku. Harap apa jam kok. Cer si bini. Ngocak. Apa jam kok. Aduh. Dek bagi kelengap. Tak kira aman. Takut nang ada silake. Keng bengal ibu di. Eka pun tak ke orang banyak. Enggi bugi. Sinekan. Sampai kanjeng Nabi ni ke debu. Orang laki biar yang bini daripada andi derajat non. Benipat derajat yang laki melulu tazawwaju wa la tutalliku fa innahu nayatinakum bil ma. Aka bina bencak kencang apesa ya. Sengak cek kencang apesa soongku nasi bini ya si bisa mada tentunya si bini betentunya. Ini jangan kanjeng Nabi. Sampian ni betentunya reng bini. Sampian ni kasi bisa mada tentunya. Pak bapak reng laki ni kunto kang lakon. Mangkana para detan lagi. Bodoh orang bini ni kepucu. Oh, macam pucu na bunju. Mulai sabo, mulai tekul kok ngiding, mulai kendaraan abang. Bayi dek jaringan kok si pengaruh dek betentunya nengkok ngatim buat sih. Ngako betentunya ngatim. Masih ngak jangkir mun tak ketoro si malam pakun. Masih ngak tembe mun ketoro si malam kade tembe. Temben engkok si pengaruh si laki lalaku letik kenreken enggi bugi ampun ring beda ring ngaku ngak timbe king taro namakin esak napa katoro yuk enggi bugi bu masih ngak tembe mun katoro masih ngak jangkir mun tak katoro si malam pakun ngak tembe katoro si malam kade temben silake nyari laku silake oleh penghasilan ning seket si bini tak masuk sekali ke rumah sepat berdering cucu kore pambu kepiu aduh martabak telur puyuh aduh akail tak ambu sekali
kulaku beduk selaki oleh seket si bini leli utang to segemi ya kereto lang lagen bian lemakin bete pun esak ni ajaran nabi no bete ampun esak sing usai ni patepak pacucur papender egi bugi king biasa na bu lagi nemian mun di penghasilan 20 depak ke si bini endi 30 depak di penghasilan 300 obo posang sing ngerep penghasilna pun beda odo yerep nang rok beron seleber yerep nang pet depet sombon banyak yu ring laki ni kan ngirepan PC nang song king sing ngirepan PC nang song kok kini ke si songkuan jeleng ni kan nah karo mun ngadi gue dah sobung pet depet dah king moncar pak padoy Pungan sabuk nang puintelnya sarung kan de apa gitu. Dan kadang ring laki letak atin belanjan si bini 20. Ni kajiran Nabi. Belanjan si bini 20. Iya kok gereng non bingan merungki. Selake lari ke bisoke. Debak ke bisoke sate 20 biki. Dateng lelok melok lo rantala mas. Jongok kok gereng non bingan merungki. Tak patinya mani bergoli turun lemre sate 20 biki soro barok kata kira barokah mon congo cuan sebi sebeli ke orang bini congo cuan selaki soro barok kata kira barok leket non kuleban panjenengan mangkana para tetan kuletak banyak debu sepenting kenga enon gi tambena ilmu nikah kenga deki tepak ke majelis boleh berdegiasan long bolong sambian ku aku mon cakang ngaji kencur na ngaji nikah lebih utama etempeng apa jeung 1000 rakaat pejeng sun nah muka kula ajunan hamau selawat arang sarang kelaban nurul huda muka nurul hidayah gitu nurul hidayah sambian ni jompo banyak maju selawat bugi tahu saya kamandu lah banyak maju selawat tak kira pada orang cak bejaan bentak kenceng cak bejaan segaentoh mantrati ilmu barokah manfaat kula ajunan tambah nak kekuatan iman dek semua amin lesa pendek kula ajunan ni tambah nak kekuatan iman parigi kempang rezeki ke angku syarat ibadah jawaki diri bila iban musibah kurang lebih nanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.